What you fear, you will hate. But what you enjoy, you will love. I've been teaching for mga 8 years na siguro. Then, kasagara, man good kay ma-judge good ko. Ang katong mga previous ka students na ako, kay, ang ilang pananaw sa ako kay strict man good, di ba? Laka ka nang grabe ba na si attorney sa recitation. Manginana bitaw. You can be excellent and still be kind. Welcome again to Quick Take, the mini-series of the Imperfectly Perfect podcast, where we embrace life's imperfection because it's not about being perfect, it's about being you. Okay guys, so welcome na naman sa isang episode ng The Imperfectly Perfect Podcast. Basin na ay gusto sa inyuhang magpaabot sa ilahang mga legal concerns or naa sila yung mga questions about law school or kung college ka, basin na kay question about sa imong law subject. So comment down below. As much as I can, I will answer that sa upcoming nato nga mga episodes. So, please don't forget to subscribe, follow, comment, share, like sa ating mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, the Imperfectly Perfect Podcast. And of course, we have YouTube, Laom7668. And don't forget, we also have TikTok, Tip Podcast 25. I want to make a special shout out sa mga TikTok people. Salamat kay guys. Very organic ang katong atong topic bitaw or katong reel nato about law school. Why so harsh? Guys, I want you to know that I really appreciate ang inyong comments, ang inyong pag-support, ang inyong pag-like. So, thank you so much. So, now let's proceed. Unsa man atong topic karon, ma'am? So, teacher sa ang akong ang akong aura today. So, our topic for today is all about 3 ways to pass obligations and contracts. Okay, sa aking mga future students, this is for you. So, kinsa ang atong audience nga gina-target for this episode? Mga estudyante nga currently ga-take sa subject nga obligations and contracts. Pwede pod mga law students nga ga-take or mag-take pa sa subject ng obligations and contracts. Kaya sa mga time no katong law school, 5 units ang obligations and contracts. Medyo taas gyud siya. And then medyo complicated siya. Kay foundation man gud siya sa mga other civil law subjects. And then for other mga undergrad, mga students, medyo tricky siya nga part no kay marag lisudan og daghan pug gakabagsak. Strict ko but I love my students and I just want them to learn. Number one is ayaw kahadlok. Enjoy it. Mo gining permitin ako giningon sa mga estudyante at the beginning of the class. What you fear, you will hate. But what you enjoy, you will love. So, moong akong advice sa mag-take up pa og obligations and contracts. Ayaw ninyo kahadluki ang subject. Gasugod gid na siya bay sa mind. Kanang usahay kinanamutay bias daan labi nagkanang ang teacher kay kanang no na gid siya nga strict. Okay, familiar? Okay. I've been teaching for mga 8 years na siguro. Then, kasagara, man good kay ma-judge good ko. Ang katong mga previous ka students na ako, kay, ang ilang pananaw sa ako kay strict man good, di ba? Strict mo, nilang pananaw sa ako, din ka na ba daw mapasa? Bisag wala pa yun sila kaila sa ako nga first meeting pa. Ang katong ko mga previous nga students, ila bitong ma-checka sa akong next nga students nga, laka ka nang grabe ba na si attorney sa recitation, manginana bitaw. And nasabtan na ako nga medyo strict gid ko ato nga time ba. Pero ang ako lang yung goal is, I want them to be excellent. Ana bitaw. Lately lang po ako na-realize that you can be excellent and still be kind. So, sa akong mga future nga student, ayaw ninyo i-judge ang teacher. Ayaw niyo kahadluki ang subject. Kanang i-enjoy lang yun siya. Sa second dayon guys is mo ni siya very practical. Number 2, prepare. Nothing beats preparation.
Before pud mag-start ang class, akong usual ginabuhat is kinahatagan akong overview ako mga estudyante of what will transpire during sa one semester nga makauban ako sila ug makauban ko nila. And then balik tagamay sa number one, ang ako lang pod is muagi ra mo ani nga subject. So, ayog tambay. Kay muagi lang man mo, prepare. So, saan man pag-prepare, ma'am? Kasi mga practical steps para maka-prepare ka. Nakuha lang po na ko ni sa ako ang previous nga teacher sa obligations and contracts, no? Ang iyang technique is iyang gi-familiarize or gitudluan mi niya nga i-familiarize ang table of contents. So, simple lang gid kaayo. Pero, you have to put in mind nga ang obligations and contracts is book 4 of the Civil Code of the Philippines. So, na-arrange na, no? And then, kinidayon, na siya duha ka title. Title 1, Obligations. Title 2, Contracts. Let's break it down. Ang Title 1, Obligations, na lang siya 4 ka-chapters, guys. So, we have Chapter 1, General Provisions. Chapter 2, Nature and Effect of Obligation. And then, Chapter 3 is different kinds of obligations. Chapter 4, extinguishment of obligation. So, nag-discuss na yun ta. Balik ta sa chapter 3, na din siya 6 ka-sections. Ang chapter 4 po dayon, katong extinguishment of obligations, naapod siya 6 ka-sections. So, basically, that's it for Title 1. Let's move forward to Title 2. Title 2 is entitled Contracts. And naa din siya 9 ka-chapters. So, magsugod yun perminti ang Chapter 1, General Provisions, Chapter 2, Essential Requisites of Contracts, Chapter 3, 4, 5, ako din siyang gi-acronym og FRI. What is F? F is forms of contracts, R is reformation of instruments, and I, interpretations of contracts. Ang last 4 chapters dayon sa Title 2, gitawag na siya defective contracts. Ang atong acronym is RVUV. Unsa man na siya, ma'am. So, R stands for resistible contracts, V, voidable contracts, U, unenforceable contracts, and V, void contracts. So, tapos na, di ba? Na-arrange na imong brain, Title 1, Obligations, composed of 4 chapters. Title 2, Contracts, composed of 9 chapters. And then, one way pagid of preparing, guys, is memorize by heart unsay definition sa obligation o unsay definition sa contract. So basically, obligation is defined as a juridical necessity to give, to do, or not to do. O diba? Daog na dahin ka. Kaya mao man ang foundation sa Title 1. And then sa Title 2, contract. What is the definition of contract? According to the Civil Code of the Philippines, a contract is a meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give something or to render some service. So, at least kanang nanabitadan ka, nakahanay, nakabesh. Okay, so kato lang guys for preparation. And then we have number 3, do it little by little. So, kung saan yung sabihin ni mo anak, ma'am, no, sa ako ang experience, no, akong gina-teach akong mga estudyante. For example, abong coverage for the recitation for that week is chapter 1. Ginaihap din na mo, pila ka pages ang chapter 1. So, akong ginagamit ng Oblicon kay masimple siya, kini obligations and contracts, ang author kay si Fidelito R. Soriano, kini siya, o diba, puno pag mga sticky notes, kay ang little by little, ginaunsa man na siya, ma'am. So, for example, napag yung mga notes dere. Ang among topic lang is chapter 1, general provision. So, among ginaihap pila ka pages ang chapter 1. Chapter 1, for example, is 20 pages niya. Pila din ka days before mi magkita. So, 20 pages, ginaihap na mo. Like, let's say, 20 pages divide 4. So, mag-study mo 5 pages a day. Ana lang yun, guys. Ayaw kalita kay kining obligations and contracts. Kay foreign magod ni, especially sa mga college students, diba? Foreign ni sa inyo ha. So, kung kalito ninyo ang inyong brain, masyakira yun siya. So,
ang pag-study sa provision is little by little. Ginagmay siya. So parehas pod giunsa pag-conquer sa Israelite ang promised land nga gi-promise ni God, the Canaan. Niingon pod si God is do it little by little. So first nga territory na conquer nila gamay lang sa. Next na dayon is gamay gyapon hantod na conquer nila ang tibuok promised land nga gi-promise ni God. So diri pod sa obligations and contracts, dili nimo siya makaon ang isa ka chapter overnight. So you can start with 5 pages per day as long as you understand kana gyud. Dili gyud memorize ang requirement, sabton gyud siya, then you will do good in the recitation. So I guess that's it for today's quick take. And then guys, kung naamoy mga legal questions or naamoy mga pa-consultation, o diba, nandito na tayo sa online consultation, you can comment down below. O kung estudyante ka, o nakay question about any law subjects, pwede mo i-comment. And guys, huwag kalimutan na mag-follow, subscribe, and share comments sa ating mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and Spotify, The Imperfectly Perfect Podcast. YouTube, Laom7668. And don't forget, we also have TikTok, Tip Podcast 25. And then, maraming salamat talaga once again sa mga TikTok followers. Salamat kaayo, daghan nag-follow, daghan nag-comment, daghan nag-like and ga-repost sa atong mga posts. So, salamat kayo sa support. I really appreciate it. Thank you so much. So guys, thank you for today. I hope that you will be with me sa next episode. So stay beautiful, stay imperfectly perfect. See you soon.